गुरुदेव यज्ञ करने पिला मानकु आदेश देले समस्त द्रव्य आनिबा पई। अच्छा अच्छा समस्त द्रव्य आनिले किपरि यज्ञ हबो? किए कुश आनिबो, आज्ञा किए गंडूस आनिबो, बास किए पात्री आनिबो, पात्री आनिबो, किए फूल आनिबो, हां हां किए फल आनिबो, बास किए जल आनिबो। हां सबु शिष्य मानकु गोटी गोटी करी गुरुदेव पठेइले। पठेइले बरात देले बाबू तू एइटा आनिबू तू सेइटा आनिबू से सेइटा आनियो बोली बरात देले गुरुदेव। एठेई पठेइले। हां निर्मला कहला बाबा समस्त को तो पठौछ। हां हां मते कोन कुआडे पठेइबोनी? मला सत कथा मु कोन आपनकर छात्री नुहे कि ए यज्ञ रे कोन मोर भाग नाही कि बाबा? आज्ञा अछि अछि मा ना तू कोन करिवु? तमे जोटा कहिबो गोटे काम कर। कहंतो बाबा। मारे तू जा फूल तोली के आनी के आसीबू। सेठू फूल अच्छा झियो पिलाटा जीव बापा लो फूल तोली बाबू। अच्छा ता सांगरे गोटे साथी जदि न हबो। हां हां झियो पिलाटा ना काले भय हबो। हां अरे जंगल जगह डरा चमका हबो। बाबाजी कहले मालो निर्मला तू फूल तोलिबा को जा। हां 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 तो सांगेरे हां मु कुंभकर्ण पुओ कुंभोदर को पठौछि। तमे दोई जण साथी हे गिरी जीवो। हां फूल तोली के आनिबो ना? हां बाबा भाई मो सांगेरे जीवो मोर कोन असुविधा अछि? मु फूल तोली की धरी की नेई की आसी। कुंभकर्ण पुओ कुंभोदर आउ निर्मला सांग हे फूल तोलिबा को दी जन जाक गले। आज्ञा तले ठिया हेछि निर्मला। निर्मला तले ठिया हेछि। फूल गछ ऊपरे चढ़ीछि किए? कुंभोदर ना कुंभोदर। आज्ञा फूल गोटिए गोटिए तोलुछि। हां ता चांगुड़ा को न पकेगी अच्छा ता बक्षज बोले बक्ष ऊपर को फोपाड़ू। ओहो बड़ अड़ुआ कथा। निर्मला कहला भाई 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 तमे फूल कोआड़े पकौछ भाई? बारंबार जेते बेले कुंभोदर बक्ष ऊपर को फूल फोपाड़ी सही पारलानी। निर्मला कहला ठे रहिबिनी पळेइबी चलीला। पुणी आज लोक मानकर सेई डिमांड। अच्छा सार पुणी आज टिके चंपक वर्णा हो सदे ता माने मु आउ जेते चौपदी घोषिची सब भूली जीवी। हां 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 जोठी की गली हां सबु राति रे सबु ढेई कहले समस्त खाली चंपक वर्णा हो। अच्छा अच्छा कोन नृसिंह होतार ए चंपक वर्णाटा एते डिमांड ओडिसा रे? हां सेमिति रेकर्ड अछि बोली समस्त डिमांड करछन्ती ना। हौ जेते बेले कहिछन्ती काहे कि तांको मनटा को भांगीबा। देखिबा आउ अन्य चौपदी गाई की लाभ कौन हम? किछि नाही। बारंबार लोक जिते बेले बसा घर जाई कहते चंपक वर्णा हम। अच्छा अच्छा आउ अन्य चौपदी गाई की लाभ कौन? लाभ कौन हमर? कला चंपक वर्णा रे मो चंपक वर्णा 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 चंपक वर्णा रे किलो केना जाऊचु सदा
অনুগ্রহ করি অনুগ্রহ করি অনুগ্রহ করি যা যা অনাহ মধ্যে চম্পক বরণারে কেড়ে যাও তো সতে কেড়ে যাও তো সতে চম্পক বরণারে কেড়ে যাও তু সতে কেড়ে যাও তু সতে চম্পক গায়ন্তী দেবাহ কিলগীতকানি ধন্যাস্তুতিরে ভারত ভূমি ভাগে স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গ ভূতিরে ভবন্তি ভূয় পুরুষ সুরত্বা କିଏ କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁରସ୍କାର ନାହିଁ ସବୁଦିନ ତ ଟଙ୍କା ହଜାର ହଜାର ଲେଖେ ହଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ହୁଅନ୍ତା ମା ହଁ ମାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପୁଣି ମହାଶୟ ଗଗନ ସାମନ୍ତରାୟ 9 ଫୁଟ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ ଜାମୁକୁଳିଙ୍କ ନାମରେ ମାନସିକ ପାଲା ଗାଇ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ହରିବୋଲ ଦେବେ ତାହେଲେ ବିଷୟଟି ରହିଲା କହିଲା ରାମ ବୋଲ ହରେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ ହରେ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼େ କତ ଦୂରେ পতিত পাবন বানা যত দূর যায় ব্রহ্ম হত্যা গো হত্যা ছাড়িণ পলায় বরুণ শহর রাজা যে দিব্য লোচন হাতি ঘোড়া সীমা নাহি অমূল্য রতন যেতে ধন ଥିଲେ সিনা নথিলা সল্লাল দিনে যাই পৌঁছলে সত্যনারায়ণ বলি দেলে রাজা ষোল পালা মানসিক কথা দেউ অছি নিশ্চে পাইবু বালক কহু দিব্য লোচন নারায়ণকু বুঝিলা পদ্মলোচন নামরে পুয়টি পাইলা ঘরে বসি পূজা দেলা সত্যনারায়ণ ধনর্থ কাম মুখ্য হইলা পুরাণ গগন সামন্তরায় আউ বিশ্বজিত নায়ক মঙ্গল করন্তু তাঙ্কু সে পঙ্কজ মুখ বয়া বহি প্রভু শঙ্খ চক্রে ঘোড়াই ভয়ঙ্কু রক্ষা করন্তু প্রভু ভাবগ্রাহী
କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କାଳୀ ଦେବୀ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଏହିଠାରେ ହୋତା ପୁଅ ମାଗିଲା ବିଦାୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ସର୍ବେ ଦେବ ଦୟାମୟ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସିଂହ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ବୋଲ ଦିନ ଜନ ସିଂହ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ କର ତାଳି ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ